Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon intitulée Fonctions numériques généralité. Dans un premier temps, nous allons apprendre à déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction numérique. On commence par la définition. L'ensemble ou domaine de définition d'une fonction f est l'ensemble de tous les réels x pour lesquels f de x existe, c'est-à-dire f de x calculable. On le note df. Si la fonction g, f, f, g, domaine de définition s'écrit dg. N'achetou exemple. Pour la fonction f définie par exemple 2 sur x. في هذه الحالة ممكن نكالكوليو ونحسبوا ليماج ديال تو لي ريال. ممكن نحسب f ديال 3 f de moins 2 هي 2 sur moins 2 f de 5 2 sur 5. مي كاين واحد ليليمون اللي ما يمكنش نحسب ليماج ديالو هو 0. f de 0 n'existe pas. f de 0 غتعطينا 2 sur 0. 2 sur 0 n'est pas un réel. هذا لا ينتمي للأعداد الحقيقية، ليس بعدد حقيقي. Donc df, donc في الحالة نقول بأن الزيرو n'appartient pas au domaine de définition. في الحالة le domaine de définition est tous les réels sauf l'élément واحد اللي هو الزيرو. و tout simplement كاينة كتابات أخرى ممكن هاد r sauf 0 هي l'ensemble r étoile. نمروا la partie B. Exemple, soit c'est f la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormal, OIJ, ou orthonormé, OIJ. تنشوفوا هنا بلي la fonction f est définie de moins 3 jusqu'à 2. Donc, في الحالة, domaine de définition ou à l'intervalle, domaine de définition ou à l'intervalle de moins 3 jusqu'à 2. df égale l'intervalle moins 3, 2. في هذه الحالة تنشوفوا لي زيكس اللي عندهم ايماج اللي عندهم صورة بالدالة اف. دابا إلا غيرنا في الشكل ناخدو اكزامبل آخر. إذا واضح هذا. ناخدو اكزامبل آخر. غنغير في الشكل ديال لا فونكسيون. مثلا غنحيد هاد الجزء هذا بحال هكا. ونشوف دابا دومين دو ديفينيسيون شنو غادي يكون. في هاد الحالة إلا كتعطي لا فونكسيون ديفيني بهاد الشكل. La fonction f est définie en deux parties. À la partie الأولى ديال لا فونكسيون à la partie الثانية. في هاد الحالة شنو هو الدومين دو ديفينيسيون؟ df est l'union de deux intervalles. À l'intervalle الأولاني في هاد الحالة عندنا deux intervalles. La fonction définie sur deux intervalles. À l'intervalle الأولاني إذا l'intervalle الأولاني هو moins 3 moins 1. L'intervalle الثاني union 1 2. دابا ندوزو للقواعد ديال تحديد دومين دو ديفينيسيون.